दिन वांगों रोशन रातां हैं, किड्डा साफ किरदार नबी दा। मियाँ अरशद तेरा रब रखा, तू कर एतबार नबी दा। ते सारे जग विच चमकां मारदा है, हर हर लश्कार नबी दा। ते उस दिल नू चीर के सुट दईए, जिदे विच नहीं प्यार नबी दा। सामईन मोहतरम, वाजिबुल एहतराम उलमाए इकराम और दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, पर्दे अंदर बैठ के सुनने वाली मेरी रूहानी माओं और बहनों, सामने ज़ी वकार, मैं बिला तमहीद इख्तिसार दे नाल चंद मिनटां दे अंदर अपनी गुफ्तगू नूं समेट के इजाज़त चाहांगा। सामने ज़ी वकार, हर बंदा, हर बच्चा, हर बुज़ुर्ग, हर नौजवान, हर मर्द, हर औरत, बल्कि अगर मैं एक कदम बढ़ के कहवां कि हर ईसाई, हर यहूदी, कोई किसी मज़हब दे नाल ताल्लुक रखने वाला है ना, वो बंदा नबी पाक दे नाल ज़रूर अकीदत रखता है। हत्ता कि मैं एक वीडियो क्लिप अंदर वेख्या, एक सिख बंदा सिख नबी पाक की तारीफ कर रहा है और कह रहा है कि मैनू आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल बड़ी मुहब्बत है। मैं नहीं समझदा कि जेड़ा बंदा इंसान होवे और ये कहे मैनू नबी पाक नाल प्यार नहीं। हर बंदा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाल मुहब्बत करता है और आप उहदा इजहार भी करता है। मैं जिहड़ी बात दसना चाह रहा कि सिर्फ और सिर्फ जुबान नाल बंदा कहे भी मैनू नबी पाक नाल प्यार है और अपनी अमली जिंदगी दे अंदर उस अकीदत नू, उस मुहब्बत नू ना ढाले, उस मुहब्बत का मेरे भाइयों कोई फायदा नहीं। मिसाल के तौर पर कोई बंदा गालियां निकालता है, असी उन्होंने कहिए यार नबी पाक ने गाली देने तो मना किया है, गाली ना दे। कहता जी मैनू नबी पाक ना प्यार तो बड़ा है, लेकिन मेरी आदत बन गई है, इस वास्ते गुस्से अंदर ना रहा नहीं जाता। यार झूठ बड़ा बोलते हैं, तू ना बोलिया कि नबी पाक ने मना किया है। यार मैनू नबी पाक ना प्यार तो बड़ा है, लेकिन अगर झूठ ना बोली तो दुकानदारी नहीं चलती। गल्लां थोड़ी जी सख्त ने, लेकिन हदीसां ने, नबी पाक दे फरमान ने। यार तू दाढ़ी नहीं रखता, मैंने नबी पाक ना प्यार तो बड़ा है, लेकिन मेरी बीवी नहीं मनती, मेरी बीवी नाराज हो जाती है, वैसे मैंने नबी पाक ना बड़ा प्यार है। अच्छा जी, यार तू शलवार टखने तो ऊपर नहीं करता, जो वेखो शलवार टखने तो नीचे होंदी है। नबी पाक ने तो फरमाया भी शलवार टखने तो नीचे रखनी है, तू शलवार टखने तो, नबी पाक ने फरमाया शलवार टखने तो ऊपर रखनी है। औरतों को फरमाया भी औरतां टखने तो नीचे रखन, ते तू शलवार ऊपर नीचे कर रहा है। कहता जी मैनू नबी पाक की हदीस ना प्यार तो बड़ा है, मैं नबी पाक ना बड़ा प्यार करना, लेकिन माशरे के लोग मैनू जीन नहीं देंगे। दोस्त कहते ने यार तू शलवार टखने तो नीचे की है, शलवार घट गई सी। माज़अल्लाह कोई ऐसे बदबख्त भी ने हदीस का मजाक उड़ाते हैं भी इत्थे पानी लाण आया तू शलवार ऊपर की है। माज़अल्लाह तुहानू बड़े लोग माशरे अंदर मिलणगे, एक मजाक नहीं, ये बंदा दरअसल नबी पाक की हदीस ना मजाक कर रहा है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला उस बंदे नू नजर रहमत दे नाल नहीं देखणगे, उहदे गुनाहां नू माफ नहीं करनगे जिहड़ा बंदा शलवार टखने तो नीचे रखदा है। कितनी वईद है, लेकिन असी मजाक करने। और बहुत सारिया बातां ने, असी सिर्फ और सिर्फ जुबान चो कहने अभी नबी पाक नाल प्यार है, जबकि अमली जिंदगी दे अंदर अल्लामा इकबाल दा शेर मैनू याद आया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमाया करते सन, जुबान से कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। जब तक असी अमल नहीं अपनी जिंदगी के अंदर लैके आवांगे, अमल कैसा होवे जिस अमल का कुरान ने तकाजा किया है। आओ जरा कुरान की आयत पढ़िए और अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाइए। मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद, नबी पाक का नाम आवे मुहब्बत दे नाल दरूद पढ़िया कर जनाब मुहम्मद।
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کردہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اللہ پاک دا قرآن بیان کر دے او لوگو ایمان کیویں لے کے آنا ہے، اپنا ایمان کیویں لے آنا ہے، جویں نبی پاک دے صحابہ ایمان لے کے آئے، نبی پاک دے یارے، نبی پاک دے نال وفاواں کرن والے صحابہ جویں ایمان لے کے آئے اوویں ایمان لے کے آنا ہے۔ ایک دو مثالاں دے کے میں اپنی بات نو سمجھانا چاہنا، نبی پاک دے صحابہ کیویں ایمان لے کے آئے۔ حضرت خبیب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب دشمنہ نے انہاں نو سولی تے دین لگے نے، بڑیاں تکلیفاں دیتیاں، بڑیاں اذیتاں دیتیاں، بڑیاں مشقتاں دے اندر، اور آخر تے انہاں نو سولی چڑھان لگے نے، انج پھٹا لگا دیتا گیا ہے، رسا لگا دیتا گیا ہے، موت سامنے نظر آ رہی ہے۔ حضرت خبیب دے ایمان تو میں صدقے جاواں، حضرت خبیب نو دشمنان نے دین کہن لگے، کفار کہن لگے اے خبیب ایک واری اپنی زبان چوں کہہ دے کہ کاش میری جگہ تے محمد ہوندا، اسی تینوں چھڈ دیاں گے، اسی تیری جان بخشی کر دیاں گے، اسی تیری جان نو بری کر دیاں گے۔ ایک واری اپنی زبان چوں کہہ لے، حالانکہ پریشانی دے وقت، مجبوری دے وقت بندہ اپنی زبان چوں کلمہ کفر بھی کہہ لوے، او دے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، او دے اوپر کوئی گناہ نہیں، لیکن میں صدقے تے قربان جاواں حضرت خبیب دے ایمان تو انہاں دیاں وفاواں تو کہن لگے خبیب دی جان تے جا سکدی ہے، لیکن خبیب دا دن گوارا نہیں کردا کہ میرے نبی دے قدماں اندر ایک کنڈا بھی چب جاوے۔ ایویں نہیں اللہ نے کہا اولئک ھم المہتدون، اے کامیاب نے، اللہ تعالیٰ نے کامیابیاں دے سرٹیفکیٹ انہاں دے ہتھاں دتے نے۔ ایویں نہیں اسی تے پکھا بند ہو جائے، خدا دی قسم نماز نہیں پڑھ سکتے، ساڈی موبائل چ کال آ جائے، ساڈا دھیان نماز چوں ہٹ جاندا ہے، لیکن نبی پاک دے نال وفاواں کرن والے صحابہ میں تے محبت دا ترانہ انج پڑھیا کرنا وا، فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے، فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے۔ جیڑا صحابہ نہ پیار کرتے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے کہے سبحان اللہ، ہلے تہاڈی نیند بھی اتر جائے، ایک مرتبہ پھر کہو سبحان اللہ۔ فیض دنیا تے انہاں نے ہی پائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے۔ مصطفیٰ دا مل جاوے پیار جس نو، مصطفیٰ دا مل جاوے پیار جس نو، دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اس نو، دکھ کسے گل دا نہیں رہندا اس نو، قدم جنتاں چ او قدم جنتاں چ انہاں نے ٹکائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال تسی کہنے نے لائے ہوئے نے، جڑا نبی پاک نال پیار کردا ہے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے، لائے ہوئے نے، لائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے، اور نیویں آنا کوئی بھی کرا سکدا، کسے بھی میدان نہ ہرا سکدا، او لوگو جیڑے میرے، او لوگو جیڑے میرے، او لوگو جیڑے میرے آقا دے سکھائے ہوئے نے، دل جنہاں نے حضور نال لائے ہوئے نے۔ خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تراہم رکعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون فضلا من الله ورضوانا۔
ਔਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਥੀ, ਉਹਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਹਬਸ਼ੀ, ਸਭ ਕਹਿ ਦਿਓ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਹਾਬੀ, ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਵਫਾਵਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਮਈਆ ਜਨਾਬ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਪਹਾੜ ਗਿਰਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਜਨਾਬ ਅਜ਼ੀਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼क्कत ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਨਾਬ ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਨੇ ਟਾਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸੀਨੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਿਲਾਲ ਤੇ। ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼क्कतां ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਮਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦੇ ਇਹ ਕਲਮਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਕਲਮਾ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਅਹਦ ਦੀਆਂ ਸਦਾਵਾਂ ਪਿਆ ਲਗਾਣਾ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਮਈਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਲੈ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੇ ਲਿਟਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, मैं कलमा नहीं छड़ना। मेरे आका नू तू जानदा नहीं, कोई सानी उस दे नाल दा नहीं। ओ मेरे आका नू तू जानदा नहीं, कोई सानी उस दे नाल दा नहीं। जिन्ना मर्जी तू जुल्म कमा लै, ओ भावें बल दी अग ते लिटा लै, मैं कलमा नहीं छड़ना। और मैं ते मुहब्बत नाल इंज क्या करना वा। हजरत बिलाल दी अकीदत दे अंदर हबशों आई शान तक लै। जेड़ा हजरत बिलाल नाल प्यार करते एक मरतबा फिर दोनों हाथ खड़े करके कहे सुभान अल्लाह। अद्धे बंदे ने हाथ खड़े नहीं किए, बेवफाई नहीं करनी, एक मरतबा फिर हाथ खड़े करके कहो सुभान अल्लाह। हबशों आई शान तक लै, डोलिया नहीं ईमान तक लै। आका पुछदे जन्नत दे अंदर, आका पुछदे जन्नत दे अंदर, तुरदा हो रे कौन पिया, चलदा ए ओ जमीन उते, जन्नतां दे विच शोर पिया। आ देखो नबी पाक नाल वफावां करन दा सिला क्या मिलदा है। रंग दा काला है लेकिन नबी पाक नाल वफावां कीतियां ने, चलदा जमीन ते रब ने कदमां दी आवाज़ जन्नत अंदर पहुंचा दी। हबशों आई शान तक लै, डोलिया नहीं ईमान तक लै। आका पुछदे जन्नत दे अंदर, आका पुछदे जन्नत दे अंदर, तुरदा हो रे कौन पिया, चलदा ए ओ जमीन उते, जन्नतां दे विच शोर पिया। महशर दे दिन हशर अंदर, महशर दे दिन हशर अंदर, नूरी मिंबर लगे हो सन, अजाना देवन वाले सारे, मिंबरायूं ते फबे हो सन, बिलाल हो सन बेच वचाले, बिलाल हो सन बेच वचाले, बाकी सजे खबे हो सन। आका पुछदे जन्नत दे अंदर, टुरदा हो रे कौन पिया, चलदा ए ओ जमीन उते, जन्नतां दे विच शोर पिया। अज असी नबी पाक दे नाल मुहब्बत दा इजहार ता करने आ, अज असी मुस्तफा दे नाल अकीदत दे दावे ता करने आ। हर बंदा कहंदा है मैं मुहिब्बे रसूल हाँ, हर बंदा कहंदा है मैं आशिक रसूल हाँ। लेकिन अजीज़े मोहतरम, आशिक आशिक हर कोई आखे, आशिक बनदा मर के जहर प्याला कोई नहीं पींदा, पर आशिक पींदा मर के अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में नूरी है ना नारी है। हर बंदा कही
ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਅੰਦਰ ਫੈਂਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਖੁਬੈਬ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਆ, ਚੰਦ ਟਕਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਬੀ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਆਖਿਆ ਵਲੈਲੀ ਇਜ਼ਾ ਸਜਾ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਅਨਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੁਹਾ, ਜਿਸ ਨਬੀ ਦੇ ਸੀਨੇ ਅਕਦਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਲਮ ਨਸ਼रह लक सदरक, जिस मुस्तफा दे हत्थां दे बारे कुरान ने आख्या वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। असी किस नबी नाल बेवफाइयां कीतियां, असी किस नबी दे नाल बेगद्दारियां कीतियां, जिस नबी दे बारे, जिस मुस्तफा दी जुबान दे बारे कुरान आख्या वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। और मैं क्या करना, क्या खूब नबी दियां अखियां ने जिवें पढ़ के सुराइयां रखियां ने, तू हजे मेरा यार न डिठा जिन्हों वेख्या चन्न शर्मावे ते अद्धी राती दिन चढ़ जावे, जे रुख तो नकाब हटावे ते जे ओ निकले सैर करन नू सारा गुलशन सीस लवावे, आदा धरती लिफ लिफ जावे, जे हाथ फुल्लां विच रखदा हाथ फुल्लां तो वध जावे, नैन नशीले मस्त रसीले विच सोहना कजल सुहावे, अख उगड़े ते इंज पिया जापे जिवें मैखा ना खुल जावे, तौबा तौबा हुस्न सोने दा चाल ना चली जावे, इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच ना आवे ते अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मा विच ना आवे, की एजाज नजर विच ओदी जो आवे विक जावे, खुल्क ओदे ने मोली दुनिया कोई विरलाई जान बचावे, आजम एडा सोना नबी सानू किते नजर ना आवे, हसीना जमीलां दा मुख मोड़ दिता, हसीना जमीलां दा मुख मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।